अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद सिद्दीकी। आज हम एक अहम इशू के ऊपर गुफ्तगू करेंगे और वो है पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा स्कैंडल यानी गंदम स्कैंडल। गंदम स्कैंडल के बारे में मैं बताऊं कि एक माह कबल जब हुकूमत आई थी और गंदम स्कैंडल जो कि निगरान हुकूमत में गंदम इंपोर्ट की गई थी 36 लाख टन, उस हवाले से काफ़ी बाज़ गश्त हुई गंदम स्कैंडल की। उसमें अरबों रुपए मालियत के यानी खरबों रुपए के 350 अरब रुपए का वो स्कैंडल था और उसको अकरब फरवरी की कैसे भेंट चढ़ा। और बताया यही जाता है कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा और वो भी मरा हुआ। एक माह पहले अवाम काफ़ी खुश थे, काफ़ी पुरुमीद थे कि शायद इस बार एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा और मुलविस किरदारों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। और यहाँ पर अभी तक अगर रिपोर्ट नहीं आई है, उस हवाले से हम आपको बताएंगे थोड़ी देर बाद कि उस रिपोर्ट में किसे कुर्बानी का बकरा बनाकर और किसे कुर्बानी की भेंट चढ़ाया गया और किसे बचाया गया। इस हवाले से थोड़ी ही देर बाद हम आपको बताएंगे। मगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अहम केस की समाअत हुई है, साइफर केस, जो कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ इस वक्त ज़ेर समाअत है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है वो इस वक्त दोनों रहनुमाओं की ज़मानत के ऊपर उसके ऊपर समाअत की गई है। और आज एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह, जिन्होंने आज हतमी दलाइल देने थे, वो पेश नहीं हुए और एफआईए के प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी पेश हुए हैं अदालत के रूबरू। और उनका कहना था कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर की वालदा की तबीयत नासाज होने की वजह से वो आज अदालत में पेश नहीं हो सके, लिहाजा दलाइल वो देंगे। और उनका कहना था कि एक मुतफर्रिक दरख्वास्त भी अदालत के रूबरू पेश की गई है और डोनाल्ड लू जो है उनके हवाले से वो एक बयान के ट्रांसक्रिप्ट जमा करवाना चाहते हैं अदालत में और उसकी इजाज़त दी जाए। मगर उसके लिए ये तरीक़ाकार है कि पहले वज़ारत ख़ारजा को लिखा जाएगा ख़त और उसके बाद फिर अमरीकी ओहदेदारों को ये ख़त भिजवाया जाएगा ताकि डोनाल्ड लू का जो बयान है उसका ट्रांसक्रिप्ट जो है वो वहाँ से आए और वो फिर अदालत के रूबरू पेश किया जाएगा। जिस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि इसमें तो 2-3 माह लग सकते हैं, जिसके ऊपर जुल्फ़िकार नकवी एडवोकेट का कहना था कि हामिद अली शाह साहब इस वक्त नहीं आ सकते और केस की समाअत जो है वो मुलतवी की जाए आइंदा हफ्ते तक, जिस पर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील सलमान सफदर काफ़ी बरहम भी हुए जुल्फ़िकार नकवी की बात के ऊपर। उनका कहना था कि हामिद अली शाह जो हैं वो गुज़िश्ता रोज़ अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं और आज उन्होंने हतमी दलाइल देने थे और ये केस मुलतवी नहीं होना चाहिए। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस का भी ये कहना था कि हामिद अली शाह साहब अगर कल यहाँ पर होंगे तो वो दे देंगे हतमी दलाइल, इस अगर नहीं हो सकते तो जुल्फ़िकार नकवी जो कि प्रोसिक्यूटर हैं एफआईए वो दे सकते हैं अपने दलाइल अदालत के सामने। और जो ट्रांसक्रिप्ट उनके पास डोनाल्ड लू का मौजूद है वो इस वक्त जमा करवा सकते हैं अदालत के रूबरू। जिसके ऊपर जुल्फ़िकार नकवी का कहना था कि केस की समाअत कल तक मुलतवी की जाए, जिस पर अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी और जुल्फ़िकार नकवी या हामिद अली शाह एफआईए के जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो कल हतमी दलाइल देंगे, जिसके ऊपर अदालत ज़मानत देने या न देने के हवाले से अपना फैसला करेगी। इस केस की समाअत के बारे में हम बताऊं कि 2002 अप्रैल में पीटीआई की हुकूमत ख़त्म की गई थी और उस हुकूमत के ख़त्म होने से पहले इमरान खान ने 27 मार्च को इस्लामाबाद के एक जलसे में एक ख़त लहराया था, जो कि उस वक्त के पाकिस्तान के अमेरिका में सफ़ीर असद मजीद ख़ान की जानिब से भिजवाया गया। और उसमें यह लिखा था कि अमेरिकी ओहदेदार डोनाल्ड लू पाकिस्तान की हुकूमत को ख़त्म करने की साजिश कर रहे हैं। ये दावा किया था इमरान खान ने उस ख़त को लहराते हुए, जिसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत उनके ऊपर एफआईए में मुकदमा दायर किया गया था। और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी ये मुकदमा दायर किया गया और स्पेशल ट्रायल कोर्ट ने 30 जनवरी को अबुल हसनात जुल्करनैन जो जज थे उन्होंने इमरान खान
اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی بامشقت، اور اس کی دونوں کی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی تھی۔ تو اس قسم کے اہم ترین کیس تھا یہ آج، اور اس کے اوپر کافی کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کو آج ایک دوسرے مقدمے میں رہائی مل سکتی ہے، ضمانت مل سکتی ہے توشہ کے بعد۔ تو عمران خان اور پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ آنے والے دن جو ہیں پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان کے لیے اچھے آ رہے ہیں، مگر کچھ دن اچھے آتے ہیں تو کچھ دن خراب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ رؤوف حسن کے اوپر بھی گزشتہ روز حملہ کیا گیا اور انہیں 13 ٹانکے آئے رخسار کے اوپر، اور اس کی بھی آج یہاں پر مختلف اسلام آباد میں بعض گشت سنی گئی، مگر سائفر کیس کی ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ سائفر کیس سے بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ کافی امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے، اور اس کے جو وکلا ہیں لطیف کھوسہ اور دیگر جو ہیں بیرسٹر گوہر، ان کا کہنا ہے کہ سائفر کیس میں بھی انہیں ضمانت مل جائے گی، تو لہٰذا 1 یا 2 کیس مزید رہ جائیں گے اور پھر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو جیل سے رہائی مل سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں گندم سکینڈل کے اوپر۔ گندم سکینڈل تھا کیا؟ 36 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کا یہ سکینڈل تھا، اور 1.1 بلین ڈالر یعنی 1 ارب اور 1 کروڑ ڈالر کی یہ جو گندم اضافی منگوائی تھی نگران حکومت کے دور میں۔ انوار الحق اگر اس وقت وزیر اعظم تھے نگران حکومت میں، اور شمشاد اختر وزیر خزانہ تھیں، اور دیگر وزیر خوراک اور دیگر نے مل کر ایک گندم منگوائی تھی، اور گندم منگوانا جرم نہیں تھا، مگر گندم ملک میں اس کے وافر ذخائر موجود ہونے کے باوجود گندم منگوانا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی وجہ سے کسان جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور وافر مقدار جو ہے ہونے کے باوجود کسان کی جو فصل آئی ہے وہ بھی بمپر کراپ اس وقت ویٹ کی آئی ہے، اور کسان جو ہے رل گئے ہیں، اور ان کی گندم حکومت خرید نہیں رہی، پاسکو پنجاب حکومت خرید نہیں رہی، اور پونے جو پرائیویٹ انویسٹر ہیں وہ ان سے خرید کر ان کا استحصال کر رہے ہیں۔ اور اس کے حوالے سے ایک انکوائری کمیٹی تشکیل دی تھی وزیر اعظم شہباز شریف نے، اور اس میں بات یہی کی جا رہی تھی کہ اس وقت کے فوڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری کیپٹن محمود جو کہ نون لیگ کے کافی قریب ہیں، اور ان کا نام لیا جا رہا تھا، مگر یہ کس قسم کی انکوائری کمیٹی تھی؟ نہ ہی شمشاد اختر کو، نہ ہی وزراء کو، نہ ہی اس وقت کے وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو بلایا گیا، اور یہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ کہا گیا بارہا ان کے پارلیمنٹیرینز کی جانب سے کہ صرف ایک شخص نے اس میں 85 ارب سے زائد کی دہاڑی لگائی، اور باقی تو خربوں روپے کے 350 کروڑ روپے کی یہ گندم منگوائی گئی تھی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ کہاں سے کہاں کون دہاڑیاں یہاں پر لگا کے گیا۔ تو لہٰذا ایک انکوائری جو کمیٹی کی رپورٹ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے، شہباز شریف کو پیش کر دی گئی ہے، پبلک نہیں کی گئی۔ لہٰذا ذرائع کے مطابق ہمارے پاس جو خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ 4 افسران کو معطل کیا گیا ہے، یعنی قربانی کی بھینٹ چڑھایا گیا ہے، بلی چڑھایا گیا ہے، اور کیا ان کی قربانی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مگر ان کی قربانی کی وجہ سے نون لیگ کے وزیر اعظم کے اور نواز شریف کے قریب ترین جو بیوروکریٹس ہیں، جو وزراء ہیں، وہ بچ گئے ہیں، اور کچھ مقتدر حلقوں کے جو وزراء ہیں نگران حکومت کے کرتا دھرتا جو تھے وہ بچ گئے ہیں، اور صرف 4 افراد جن کے نام میں یہاں پر لینا ضروری بھی نہیں سمجھوں گا کیونکہ کوئی خاص نام ہے نہیں، نہ ہی کوئی خاص عہدیدار ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی غفلت کی وجہ سے وہ جو ہے پاکستان میں گندم کا سکینڈل سامنے آیا ہے، گندم کا بحران پیدا ہوا ہے۔ پہلے گندم کا بحران پیدا ہوتا تھا گندم کی کمی کی وجہ سے، اب گندم کی زیادتی کی وجہ سے گندم کا بحران ہے، اور جو کسان ہیں وہ مجبور ہیں اس وقت خودکشیاں کرنے کے لیے، سراپا احتجاج ہیں، ان کی کوئی نہیں سن رہا، اور ایک مرتبہ پھر حکومت نے اقربا پروری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ثابت کیا ہے کہ وہ صرف اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے ہے، پیاروں کو بچانے کے لیے ہے، مگر یہاں پر انکوائری رپورٹ
की जो फाइंडिंग्स हैं, सिफारिशात देखकर लगता है कि फिर अपनों को बचा लिया गया है और सिर्फ चंद अफराद को कुर्बानी की भेंट चढ़ाया गया है। और काफ़ी अवाम में इस के ऊपर मायूसी है, पब्लिक नहीं की गई। और जब अनवारुल हक काकड़ से इस बारे में पूछा गया कि क्या आपको बुलाया गया, उनका कहना है कि नहीं बुलाया गया और ना मैं मुलव्विस हूँ। और उन्होंने ज़राए के मुताबिक धमकी भी दी थी कि अगर उनका नाम बार बार लिया गया, उन्हें मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया, तो वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा भांडा फोड़ देंगे, सबको जो है वो नंगा कर देंगे और बताएंगे कि कौन कौन इस हुकूमत का मुलव्वस है और साबिक पीडीएम हुकूमत के अहदेदार और वज़रा मुलव्वस है स्कैंडल में। तो लिहाजा ये भी कारपेट के नीचे दब गया है, खू खाता चला गया है और दब गया है ये स्कैंडल, और किसी को सज़ा नहीं होगी। बस चंद लोगों को मुअत्तल करके ये बता दिया गया है आवाम को कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला और यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, यहाँ पर सब आपस में मिले हुए हैं। तो लिहाजा आने वाले व्लॉग से मज़ीद हम आपको बताएंगे गंदम स्कैंडल और दीगर जो इस वक्त अपडेट्स चल रही हैं अदालती फ्रंट के ऊपर। नवीद सिद्दीकी को इजाज़त दें, वस्सलाम।